ন্যাশনাল গ্রুপের কোনো স্থান নাই। বিভিন্ন সময়ত আমি চৰকাৰৰ লগত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমাৰ কামবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আছে। দৰমহা বৃদ্ধি হৈছে, নিয়মীকৰণৰ কাৰণে আলোচনা চলি আছে। ঠিক তেনে মুহূৰ্তত বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা কেইজনমান গৃহৰক্ষী তেওঁলোকে অলৰেডি ডিচাৰ্জ হোৱা, সেইখিনিক ইনভাইট কৰিছে অসমৰ কেইজনমান গৃহৰক্ষী বাহিনীয়ে। তেওঁলোকে একচুৱেলি আমাৰ ভাই ভণ্টিৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাতিছে। ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যে অসমৰ গৃহৰক্ষী চাকৰিখিনি নিয়মীকৰণ কৰি দিব। এই ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি চাওক, বেনাৰ এখন মাৰিছে অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন, যিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ষ্টেটত তেনেকুৱা নামৰ সন্থা নাই আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰো নাই। গতিকে এই সৰ্বসাধাৰণ অসমৰ একেবাৰে সাধাৰণ যিখিনি মানে বুজি নোপোৱা হোমগাৰ্ড, তেওঁলোকে ইমান বুজি নাপায়। গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ এটা উন্নতিৰ স্বাৰ্থত যোনে যি কৈছে তাকে শুনিছে। গতিকে ইয়াৰ মূলত আমি দুখী বুলি কৈছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ আবু নছৰ বোলা আৰু কৰিমগঞ্জৰ এজন হিছান আহমেদ আৰু অলক দাস, এনেকুৱা কেইজনমান ব্যক্তি মিলি অসমৰ গৃহৰক্ষী বাহিনীখিনিক এটা ভুল পথে পৰিচালিত কৰি আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ গৃহৰক্ষীখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভুল পথত নাযায়। যিহেতু দুখন আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ থকা সন্থা আছে, গতিকে কিবা থাকিলে আমাৰ মিটিঙত তেওঁলোকে আহক, কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে তেওঁলোকে কওক। আমি বহুত গুণে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু যি সময়ত আমি জনামতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা এজন লেডিজ আহিছে, মহিলা এজন গৃহৰক্ষী আহিছে, তেওঁ অলৰেডি দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে। ইমানেই দুৰ্নীতি কৰিছে, তেওঁ লাডাখৰ পৰা বহুত লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিম বুলি। তেওঁ এনেকুৱা শুনিব পাইছোঁ যে তেওঁৰ ঘৰ বাৰী মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি দিছে, দি তেওঁ আজিকালি জম্মু কাশ্মীৰত নাথাকে। এনেকুৱা ধৰণে শুনা পাইছোঁ, জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহৰ পৰা শুনা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এজন ৰবি মুখাৰ্জী আহিছে, তেওঁ অলৰেডি হোমগাৰ্ড নহয়, 2014 চনত তেওঁক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডিচাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ এটা মূল লক্ষ্য হৈছে যে হোমগাৰ্ডখিনিক মিছা প্ৰলোভন দি কেনেকৈ পইচা অলপ লুটিব পাৰোঁ। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াতে কেইজনমান মানুহ যেনেকৈ ৰাজস্থানৰ পৰা ঝলকণ সিং ৰাঠৰ বোলা এজন আহিছে, তেওঁ 2 বছৰ নে 3 বছৰ মাত্ৰ হোমগাৰ্ডত চাকৰি কৰিল। 2003-04 তেওঁ অলৰেডি তেওঁকো ডিচাৰ্জ কৰি দিলে। গতিকে এই মানুহখিনি গোটেইখিনি লগ খাই আজি অসমত মিটিং কৰিছে, কালি জম্মু কাশ্মীৰত মিটিং কৰিছে, পৰহি উৰিষ্যাত মিটিং, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টেটত মিটিং কৰি তেওঁলোকে সাধাৰণ গৃহৰক্ষীখিনিৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিমূলক কথা সৃষ্টি কৰি দি অবৈধ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ যদি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ গৃহৰক্ষীখিনিক যে যাতে তেওঁলোকৰ ভুল মিছা কথাত যাতে হেৰি নাযায়। আৰু লগতে আমি যোৱাকালি ভুৱা গৃহৰক্ষী বুলি ক'ম বাহিৰৰ পৰা অহা, এই ভুৱা গৃহৰক্ষীবিলাকৰ নামত আমি অলৰেডি আমি এটা লতাশিল পাণবজাৰ থানাত আমি এটা FIR দাখিল কৰিছোঁ। আজিও আমি গোটেইখিনি কথা বিতংভাৱে জানি প্ৰয়োজন হ'লে আজি আমি আকৌ এখন FIR দাখিল কৰিম। গতিকে আমি চৰকাৰক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই যিসকল ব্যক্তি আমাৰ মাজত আহি আমাৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীখিনিৰ মাজত যে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি আচল ৰহস্যখিনি ফাদিল কৰিবলৈ। তেওঁলোকৰ একচুৱেলি তেওঁলোকে হোমগাৰ্ড নহয় আজিকালি। তেওঁলোকক মানে কি হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে যে মিছা প্ৰলোভন দি পইচা কালেকশ্যন কৰা। অলৰেডি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে, মানে চাকৰি দিম বুলি কৈছে, হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিব বুলি কৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা। তেওঁলোকে যদি ইমান ডাঙৰ হোমগাৰ্ডৰ নেতা হ'ব আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেটত কিয় কৰিব পৰা নাই? আজিৰ দিনত মাহত মাত্ৰ 1 মাহত 9 দিন ডিউটি পাইছে, দৰমহা মাত্ৰ পাৰ ডে 300 টকা পাইছে। তো জম্মু কাশ্মীৰতকৈ আমি বহুত উন্নত আছোঁ, আমাৰ অসম আমি বহুত ভালকৈ নেতৃত্ব দি আছোঁ। গতিকে এইখিনি টোটেলি দালাল টাইপ হয়। গতিকে এইখিনি আমি এইখিনি অতি সোনকালে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি সঁচা কথাখিনি উলিয়াই ল'ব কাৰণে আমি 5গৰাকীমান 4-5গৰাকীমান আহিছে। এইটো একচুৱেলি ভাৰতবৰ্ষত আমি জনামতে এখনে এছ'চিয়েশ্যন আছিলে, অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন। তেওঁলোকে এই অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনত 2012-13 কাম কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা নিজৰ ষ্টেটত দুৰ্নীতি দেখা পায়। অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড এছ'চিয়েশ্যনৰ যি নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, সেইবিলাক মানুহক অলৰেডি তেওঁলোকে সন্থাৰ পৰা ওলাই দিছে। যেতিয়া অলৰেডি ওলাই দিলে, তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নোহোৱাকৈ এই অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল এনেকুৱা নাম দুটা নামে সোমাই দি অবৈধ সন্থা খুলি তেওঁলোকৰ এইটো মানে এটা ৰুজি ৰোজগাৰৰ ৰাস্তা বনাই লৈছে।
মেইন তেওঁলোকে ৰুজি ৰুজি ৰাস্তা বনাই লৈছে। আজি অসমত কালেকশ্যন কৰিব, আজি অসমত আহিছে অসমত কালেকশ্যন কৰিব, কালি বেলেগত যাব বেলেগত কালেকশ্যন কৰিব, তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা তেওঁলোকে বনাই লৈছে। আমাৰ এটা হ'ল সদৌ অসম পোষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা, সদৌ অসম স্বেচ্ছাসেৱক গৃহৰক্ষী কল্যাণ সন্থা, দুখন সন্থা আমাৰ অসমত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সন্থা, বৈধ সন্থা, আৰু আমি দুখন সন্থা অলৰেডি একগোট হৈ যৌথভাৱে আমি আগন্তুক দিনত কাম কাজ কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমি একগোট হৈ লৈছোঁ। আমাৰ যৌথ কমিটিখন বনোৱা আছে দুখন সন্থাত। তেনে পৰ্যায়তে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাজত এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি এটা কৰিছে। তেওঁলোকে হোমগাৰ্ড হয়, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যিহেতু যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে অলৰেডি ডিছচাৰ্জ কৰা হোমগাৰ্ড, আৰু বাকীখিনি অসমৰ হোমগাৰ্ড হয়। তেওঁলোকে আচলতে ক'বলৈ গ'লে অসমৰ যিখিনি হোমগাৰ্ড বাহিৰৰ মানুহখিনিক মাতিছে, অসমৰ হোমগাৰ্ডখিনিক একচুৱেলি এটা পাপ লাগে, পদবী লাগে তেওঁলোকক, মানে নিজৰ পদবীৰ স্বাৰ্থত। চাওক, আমি আজি সদৌ অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থা আৰু সদৌ অসম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সন্থা দুয়োটা সন্থাই মিলি আমি অসমৰ গৃহৰক্ষীৰ স্বাৰ্থত আমি দুয়োটা সন্থাই যৌথভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি যৌথ সমিতি বনাইছোঁ। আমাৰ মাজত কিয় ডিবেট হ'ল বুলি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেইটোত এতিয়া চাওক, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আজি এই নেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ কি এছ'চিয়েশ্যন নামেৰে তেওঁলোকে আজি এখন ইয়াতে সভা কৰিছে, তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সন্থাৰ মানে কি আবু নছৰ বুলি তেওঁ অলৰেডি কিবা মৰিগাঁও জিলাত তেওঁ কোনোবা এটা পদবীত আছেই। আৰু তেওঁ কি কৰিছে, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত থাকোঁতে তেওঁ অবৈধভাৱে বহুত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মানে কি হয়তো বহিষ্কাৰ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ মানে গম পাই তেওঁ কি কৰিছে, মানে যিখন ৰাজ্যত মানে কি আমাৰ ইয়াতে যিটো দৈনিক হাজিৰা কৰা মানুহে যিটো চেলাৰী মানে দৰমহা পায় 500 টকা, সেইখন ৰাজ্যত পায় মাত্ৰ 300 টকা। সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা এজন মানে গৃহৰক্ষী জোৱান কি কমলা শৰ্মাক তেওঁলোকে মাতি আনিছে, আনি আমাৰ মাজত অসমৰ শান্তিপূৰ্ণ ঠাই এখনত মানে কি আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ মাজত ডিভাইড কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত লৈ আহিছে, আনি আমাৰ মাজত যাতে এটা খামখেলি লগাই, মানে যিটো চৰকাৰে আমাৰ পৰা মুনাফা লাভ কৰিব বিচাৰি আছে বাৰে বাৰে, আমি যিটো দাবী কৰি আছোঁ আমাৰ গৃহৰক্ষীবিলাকৰ সমস্যাৰ ওপৰত, সেইটো যাতে ডিভাইড কৰে আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা আমি পাব লগাখিনি চৰকাৰৰ পৰা নাপাওঁ, আৰু তেওঁলোকে সেইটো বাৰে বাৰে মানে ফালৰি কাটি লৈ যায়, আমাক মানে পিছুৱাই লৈ যাব বিচাৰি আছে। গতিকে এইখিনি বিষয়ত আমি আজি ইয়াতে সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। আমি এই সভাৰ পৰাই আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। অলৰেডি তেওঁলোকে আমাৰ সন্থাৰ দুটাৰ ওপৰত যিটো মানে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ ওপৰতো আমি আৰক্ষী মহোদয়ক আমি এফআইআৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁলোকক মানে কি এই 24 ঘণ্টা বা সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতে ঘেৰাও কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে কি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'ম। গতিকে আমি এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ গৃহৰক্ষীৰ মাজত তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ভাৱ বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, এইটোৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে দূৰত থাকে। নমস্কাৰ, মই ইছান আহমদ, নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ কোৰ কমিটি হয়, আৰু এই নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাৰ কমিটি বনোৱা বা আমাৰ এটা সভা আছে। এই সভাত উপস্থিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অহা অগ্নিকন্যা শ্ৰীমতী কমলা শৰ্মা আৰু আমাৰ নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ চেয়াৰমেন জালখন সিং ৰাঠোৰ, এই দুজন আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু সেইসকলে আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ হক আৰু অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতাৰ কাৰণে বা আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে এই যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকক কেনেকুৱা সমাধান কৰা যায় এইখিনিক লৈ আলাপ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি এখন মিটিং পাতি আছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ যি নেতৃবৰ্গ আহিছে সিহঁতে ক'ব, আমাৰ কমলা শৰ্মা বা আমাৰ জালখন সিং ৰাঠোৰ ছাৰ, সেই দুজনে মন্তব্য দিব। ধন্যবাদ। মানে আমি নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন যিটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলৰ কমিটি হয়, আৰু এতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলৰ যি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাক বা আমাৰ ষ্টেট কমিটি এইখিনি বনোৱাৰ কাৰণে আমি মিটিং পাতি আছোঁ, আৰু বেলেগ একো নাজানো। মই নেশ্যনেল হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনে আমাৰ কমিটি বনোৱাৰ কাৰণে আমি যে মিটিং দি আছোঁ আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ, আৰু বাকী আমি একো নাজানো। তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোক ফেক হয়, তেওঁলোকৰ যিটো সংগঠন আছে ওপৰত যিটো মিটিং চলিছে তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোক ফেক হয়, আপোনালোকৰ সংগঠনটো ভুৱা, আজি নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকৰ সংগঠনটো, কিমানটো সঁচা? আৰু সেইলোকে যদি ফেক বুলি কয় তেনেহ'লে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰণীসকল আহিছে, আমাৰ শ্ৰী জালখন সিং ৰাঠোৰ ছাৰ আহিছে, আৰু আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অহা কমলা শৰ্মা মেডাম আহিছে, সিসকলক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰণী সিসকলে ক'ব। আপোনালোকে কিয় নাজানে?
চাওক মই এইটো কথা ক'ম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইটা ষ্টেট আছে দুটা তিনিটা কৰি সন্থা বনাই আছে এইসকলে আমাৰ এই নেশ্যনেল কমিটি সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বনি আছে এইখন হক আৰু অধিকাৰ লোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল ভাই বন্ধু আজি মিটিং অসমত পতা হৈছে চৰকাৰৰ কাৰণে কিবা আমাৰ যিখন মূল সমস্যা আছে 1946 যিখন আমাৰ হোমগাৰ্ড বিল আছে এইখন সংশোধন কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এই কাৰণে আমাৰ অসমৰ সন্থাবিলাকে মানি লোৱা নাই ছাপোৰ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে আমি আজি গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ ভাই বন্ধুবিলাক ইয়াত মিটিং পাতিছোঁ আছে আছে ঠিক আছে চাওক এতিয়া সেইসকলে ইমান দিনৰ পৰা চলাই আছে দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত এটাও ধৰ্ণা দিব পৰা নাই আমাৰ নেশ্যনেল কমিটিয়ে যি ধৰ্ণা দিছে কেই তাৰিখে আছিলে ৰামলীলা ময়দানত যন্তৰ মন্তৰ সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ নেশ্যনেল কমিটিটো হয় নতুন না না কমচে 4-5 বছৰ হৈছে हिंदी मैं सबसे पहले मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी होमगार्ड के लिए हमने एक कमेटी गठन की है कि सबसे पहले तो मैं मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपकी असम सरकार का और आसाम सरकार के जो हमारे होमगार्ड जवान आए हैं जिन्होंने आज एक तहे दिल से आपका भी वेलकम किया और हमारा भी किया। सबसे पहले तो जवानों में जोश होना चाहिए कि काम लेने के लिए और कैसे काम को बढ़ाया जाए। आपने जैसे इनको क्वेश्चन किया मुझे समय तो नहीं आ रहा था, आप बोलते दो कमेटियाँ, जो 2 कमेटियाँ नहीं है क्या किया उन्होंने 70 साल में। आज देश हमारा कहाँ पे कहाँ पहुँच गया है, चांद पे पहुँच रहा है। तो उन्होंने जो बोल रहे आपकी उन्होंने ऐसा किया जो कमेटियां बनी थी उन्होंने आज तक हमें बताया कहाँ पे गए हैं, किसको मिले हैं। प्रधानमंत्री तक कहीं हमारी आवाज़ पहुंचाई, कहीं होम मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। जो नेशनल कमेटी बनी है जो लोग क्रांतिकारी एक हीरे की तरह हैं, जो लोग किसी लालच के लिए नहीं है, जो चाहते हैं कि जवानों का भला होना चाहिए। 6 दिसंबर 1946 से लेके जो आज तक शोषण हो रहा है, जब कोई फोर्स नहीं थी तब होमगार्ड थी जिन्होंने 1962 चाइना के साथ करगिल जैसे युद्धों में अपना योगदान दिया हुआ और खासकर हमारी महिलाओं ने भी जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसमें अपना योगदान दिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी पहले, CIRP, CISF, आर्मी, टेरिटोरियल जो भी फोर्सें थी बाद में आई, उनको आज एक मुकाम पे पहुँचाया गया। लेकिन जो होमगार्ड है वो वहाँ की वहाँ 1946 से लेके आज तक उनका शोषण हो रहा है। हम इस शोषण के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा जवान अब जाग चुका है, इसको एक्ट को संशोधन करवाना है और राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा इन लोगों को मिलेगा। आज एक मजदूर कुल्ली होता है, कुल्ली भी परमानेंट हुए हैं, लेकिन जो बेल्ट बांध के एक अपनी ईमानदारी के साथ खाकी और खाकी में क्या अंतर है। पुलिस वाला भी वही ड्यूटी करता है जो होमगार्ड वाला करता है। पुलिस वाला भी इलेक्शन ड्यूटी जाता है, होमगार्ड का जवान भी इलेक्शन ड्यूटी जाता है। जब किसी ने लड़ाई युद्ध में आता है तो उसमें कौन सी रजिस्ट्रेशन है, ये क्या है। रजिस्ट्रेशन हमने की है, हमारे सुप्रीम कोर्ट से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसको चाहिए होगी हम देंगे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो आपके पास कौन से क्रांतिकारी थे। जब किसी को हक लेना उसमें ये नहीं लगाना कि ठप्पा लगा तो वही आदमी आएगा। जिसको जवानों का दर्द और रजिस्ट्रेशन लेके आप उसको क्या मखीर के साथ अंदर बैठ के रखोगे। अगर था दम, रजिस्ट्रेशन के दम पे आपने लोगों को लूटा, लोगों को ब्लैकमेलिंग की है, जो लोग दलाल इकट्ठे हुए हैं इनको अब हम बख्शेंगे नहीं। हम लोगों ने एक इंसाफ का बीड़ा चलाक सभी जवान हैं। कुछ लोग, मैंने क्या बोला, कुछ लोग ऐसा करते हैं, गुमराह करते हैं। इनका भी परिवार है जो गरीब परिवारों से है। आपके देखो असम के CM से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक हमने सुना असम सरकार के जो CM है बहुत ही अच्छे हैं। वो इन दुख दर्द इन जवानों का जिनको ड्यूटी मिलनी चाहिए कि सीरियल नंबर से अगर आपने सॉफ्टवेयर में नाम रजिस्टर किए हैं, अगर 80 नंबर वाला सॉफ्टवेयर में आ रहा है, उसकी अटेंडेंस है, तो 82 वाला आ रहा है, तो 80 वाले को क्यों इसको आप ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये कुछ बहुत से मुद्दे हैं। हम अपने आपके CM साहब से भी मिलेंगे, आपके होम सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे, आपके DG साहब से भी मिलेंगे
क्योंकि हम सभी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को रोज़गार चाहिए कि जिसको भैया 5 महीने रोज़गार मिलेगा, 7 महीने वो घर में बैठेगा, तो वो कैसे परिवार का पालन पोषण करेगा। जे 5 महीने यूनिफॉर्म डालेंगे, 7 महीने रोड पे इनको दुकानदार कौन रखेगा। कल उसी बाज़ार में जे ड्यूटी करते हैं यूनिफॉर्म डाल के, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, कल आप मेरी दुकान के सामने ड्यूटी कर रहे थे, आज आप दुकान पे नौकरी मांगने आएंगे। इतना अत्याचार, आप भी मीडिया बंधु है, अभी मीडिया ही गरीबों का मसीहा है। मैं बोलती हूँ मीडिया को सल्यूट करना चाहिए। मीडिया चौथा स्तंभ है, जहाँ दबे कुचले लोगों की आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती है, मीडिया पहुँचाता है, मीडिया ही पहुँचाता है ना। तो मीडिया ने ऐसी आवाज़ें उठानी चाहिए जो गरीब लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो कैसा काम करके कैसे घर से निकलती है। तो आपका मतलब है वो लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेशनल जो होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जन्म हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? जी हाँ, मैंने बोला ना 1946 से 6 दिसंबर 1946 से आज तक अगर वो लोग खड़े थे तो उन्होंने 70-75 साल में कुछ किया, वो हमें दिखाएं कि हमने कोई काम किया है। हमने 19 नवंबर को जंतर मंतर पे धरना दिया, फर्स्ट दफ़ा हमने उधरी मीटिंग की है, लेकिन 35-40 हज़ार के करीब जो जवान इकट्ठे हुए। एक मैसेज गया जिसमें सरकार ने नोटिस निकाला, मॉडल होमगार्ड बनाई जाएगी। हमारे गृह मंत्रालय से MHA से नोटिस निकले गया है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। चलो बीच में इलेक्शनें आ जाती है, सभी बिजी थे, अब सरकारें बन गई हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे। जैसे ही जे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, हम सभी तक अपनी गरीब लोगों की आवाज़ पहुंचाएंगे। हमें किसी से कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं। हम चाहते हैं सभी जवान एक प्लेटफार्म पे आएँ, इस एक्ट को संशोधन कराएं और सभी को हक मिलना चाहिए। अभी देखो, एक विधान एक निशान एक संविधान है जहाँ पे, तो अभी भी एक विधान एक निशान एक संविधान नहीं है। मैम कैसे है कि वो भी यूनिफॉर्म खाकी है, हम भी खाकी है। उन्होंने भी बेल्ट बांधी, हमने भी बेल्ट बांधी, उन्होंने भी ट्रेनिंग की, इन लोगों ने भी ट्रेनिंग की, लेकिन उनका पेट भरा हुआ है, हमारा पेट खाली है। आज हमारा जवान मर जाता है, उसको 10 रुपये कफन के लिए नहीं है। कितनी शर्म की बात है। 60 साल हमारा जवान नौकरी करके जाएगा, घर क्या लेके जाएगा। वो जैसे बरंग पेपर की तरह लौटा देते हैं। हम सरकार से, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार इस एक्ट का संशोधन करेगी और इन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और मिलेगा। और मैम, इनके CM सर ने भी इनको पुलिस के साथ डिप्लाई किया, लेटर निकाला, फिर 2 महीने के बाद उसको रिम्यू ऑर्डर क्यों किया गया, उसके ऊपर किसने किया गया, क्या CM साहब के नोटिस में है या नहीं है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम CM साहब से ज़रूर इसके लिए बात करेंगे। हमें कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा यही मकसद है कि सभी लोग इकट्ठा होकर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ये मकसद है। मैंने क्या बोला, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही हमारा नारा है कि हमें एक्ट संशोधन चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। होमगार्ड की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, उनको यही है कि हमें भी 365 दिन रोज़गार मिलना चाहिए और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड आ जाए। हाँ, मैं 96 से सर्विस कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, नौकरी कर रही हूँ। तो हम होमगार्ड के हैं, हम बाहर से नहीं हैं। जो होमगार्ड में डिपार्टमेंट में है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है। जो सभी होमगार्ड है, जो कोई बाहर का नहीं है, जो हम सभी होमगार्ड है, होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, मेरी ड्यूटी है, पूछो ना इनको, मेरी ड्यूटी है। आप फ़ोन करके कन्फर्म कर सकते हो कि ड्यूटी है क्या है हमारे। मैंने तो आज तक डिस्चार्ज हुई नहीं जब किस ड्यूटी कर रही हूँ मैं। हाँ जी, वो तो गुमराह करने के लिए किसी को भुआ घंटा चलाइছে 1947 পৰা ইমান আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান তেখেতসকল যদি সত্যত আছিল তেখেতসকলৰ কেইজন জোৱান আহিছে আৰু আমাৰ কিমান আহিছে আপোনালোকে চাওক। দেশৰ পৰা সকলো ৰাজ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে। কাৰণ কেলে তেখেতসকলে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে। অত্যাচাৰ আমাক ডিউটিত ছমাৰ ডিউটিত কৰোঁ, 2 বছৰ ঘৰত বহি থাকোঁ। তেখেতসকলে যোনটো পোষ্টত থাকে তেখেতসকলে এইটো পোষ্টৰ পৰা সিটো পোষ্টত ৰেগুলাৰ চাকৰি কৰে। তেখেতসকলে এটা পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নিচিনা, কিন্তু আমাৰ চাকৰিটো ছমহীয়া। যিহেতু তেখেতসকলে এনেকুৱা ডিউটি কৰি থাকে, তেখেতসকল ভুৱা আমাৰ ওপৰত সেইকাৰণে জাপিছে। যিহেতু আমাৰ ইমান সন্তা, আজি চাওক সন্তা বুলি আমি নতুনকৈ খুলিবলগীয়া কিয় বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ নেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন দিল্লীৰ লগত কেলৈ আমি জড়িত হৈছোঁ, আমাৰ সমস্যাখিনি দাঙি ধৰিছোঁ দিল্লীলৈকে। আমি এয়া চাওক, আমি দিল্লীত গৈ মাজতে আমি দিল্লীত গৈ পেলাইও আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো দি আহিছোঁ। ইলেকশ্যনৰ কথাখিনিও আমি গোটেইখিনিকে কৈছোঁ যে আমাৰ চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। পাৰ্লিয়ামেণ্টতো গ'লোঁ, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ভাই বন্ধু ওলাই আহিছে। তেখেতসকলৰ লগত কিয় নগ'ল আজি?
তেখেতসকলৰ কেইজন মানুহ আহিছে তেখেতসকল যদি সতীৰ্থ সাধু তেখেতসকলৰ লগত আমি কেলেই নাই আপোনালোকে মিডিয়া পাৰ্চনে এইটো কথা দাঙি ধৰিব কাৰণ আমাৰ ইয়াত দুৰ্নীতি চলি থাকে এইবিলাক বিভাগত সেইকাৰণে আপোনালোকে এই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ নেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কথা দাঙি ধৰে যেন। देखिए, होमगार्ड की लंबे समय से जो पीड़ा चली आ रही है पूरे देश में एक समान पीड़ा है। होमगार्ड के जवान लगभग देश में 8 लाख के करीब हैं। लगभग जो देश में पूरे देश में संख्या है, हर राज्य में कहीं 30,000 कहीं 40,000, उत्तर प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड हैं। इन सभी की संख्या अगर एकत्रित होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू एक मंच है, एक मंच के थ्रू जवानों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं जानते हैं और कोशिश ये रहती है कि इन जवानों की समस्याओं को लेकर गवर्नमेंट तक पहुँचें और इसका सॉल्यूशन कराएं। जो अभी मैं जैसे सुन पा रहा था कि आप लोगों के सवाल हैं कि भाई ये 2 खेमे हैं, 2 खेमे हैं, अलग अलग तरह से ये लोग बटे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते आ रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ हमारा कानून है। उस अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून को बनाने के साथ साथ जैसा अंग्रेज़ों ने किया कि फूट डालो और इंडिया में राज करो, इस होमगार्ड को भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। जवानों को बरगलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट भी ले आते हैं, कोई पुराने सर्टिफिकेट लेके भी घूम रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। सर्टिफिकेट हमें जवान देते हैं, आप भी जानते हैं, हम वोट देते हैं, हम सरकार चुनते हैं। जवान जिससे चाहेंगे उस मंच से काम करवाएंगे। जवानों को जो अच्छा मंच और सच्चा मंच लगेगा उस मंच के साथ में रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आसाम होमगार्ड के जो पूरे ऑल स्टेट से होमगार्ड जवान यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ से नए सिरे से कुछ लोग 10-10, 20-20 साल से काम कुछ करना नहीं है, अपने आप को एक कहते हैं स्वयंभू बनाकर बैठे हुए थे। उन लोगों को ये जनता, ये होमगार्ड के जवान उन लोगों को नकारते हैं और नई कार्यकारिणी के गठन की मांग करते हैं। उस अनुसार यहाँ पर एक नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा। यहाँ से ही चुने हुए लोग इनके लिए ही काम करेंगे। ऐसा कोई भ्रष्टाचार ऐसा कुछ नहीं है। ये होमगार्ड के ही सारे लोग हैं, होमगार्ड का ही इसमें काम है। यहाँ कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स और इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर वही कहते हैं कि घर की एकता को खंडित करने के लिए आज ये 1947 से वर्तमान तक होमगार्ड क्यों परेशान है, क्यों इतनी समस्याओं से उलझी हुई है, उसका रीज़न ही यही है कि इनकी आवाज़ को दबाने के लिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि जैसा आपके पास अगर सूचना आई है तो नेचुरल सी बात है कि एक प्रोग्राम छोटा एक बड़ा ऐसा क्यों हो सकता है। ये फूट डालने के लिए ये काम किया गया है। मैं एकता की अपील होमगार्ड जवानों से भी करता हूं और इनकी समस्याओं को लेकर, इनकी प्रमुख तौर पे जो समस्या है साथियों ने आपको बताई हैं कि प्रॉपर रोज़गार नहीं है, कुछ लोगों को रेगुलर ड्यूटियां मिलती हैं, कुछ लोगों को 1-1 साल तक काम ही नहीं मिलता और इनको होमगार्ड में रहना भी ज़रूरी है। क्यों देश में सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि युवा को रोज़गार दिया जा सके। अगर युवा रोज़गार नहीं होगा तो कितने लोग, हर आदमी पकौड़े तलने लग जाएगा तो फिर पकौड़े खाने वाला कौन रहेगा। इसलिए पकोड़े खाने के लिए कमाने वाले चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था में हैं कि होमगार्ड में आज बेल्टबंद फोर्स है, इसमें भर्ती होने के नियम पुलिस के जैसे हैं, इसकी वर्किंग पुलिस की जैसी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे घपले घोटाले हैं। इनको उजागर करने के लिए ये कमेटी तैयार की जा रही है। समय समय पर आपके सामने हेजिटेशन आंदोलन जो भी हम लोग सभा के माध्यम से सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। आम जनता तक भी होमगार्ड की हकीकत पहुंचाएंगे कि हम बिना सुविधाओं के अपनी जान जोखिम में डालकर आप सबकी सुरक्षा करते हैं तो सरकार को ये विचार करना चाहिए कि वर्दी एक समान है, इनका स्थायीकरण किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।